ya. Ah. Pumbo ngak noni. Chor pumbo se. Tate socheri du tombo pumbo ngate yomochi hakogo. Zugju pumbo se. Chor pumbo se. Ndeshi jim pumbo, ndeshi jim pumbo, nambashi pumbo se. Pumbo nga se jite hako yona. Teni hiro kundi upo ndodo tsomate. Oh! Pumbo nga konsu madupa yoga mare. Tozo du chu tsona te pumbo nga konsu du. Tse mo tse samlondende tondu zugju pumbo se te. Ta zu se te zug tatan tong yimbari. Teni tsoro pumbo jena sanga tola yoga. Sanga tola deduk tsora mumbo chocha. Tsora ndeshi ju pumbo se ndeshi jache shonse. Teyo sanga tola. Ndeshi pumbo jina senzo namshi zodo. Pumbo yate sanga tola. Teni tsoro pumbo chomba zugju pumbo te hiro yorka tola ta. Tandizo. Ta pumbo nga lan ki na chu tsoma lan ki pare yongore. Pumbo nga se te la ki pare na zuku pumbo kandindu. Zuku pumbo se te kare tona, tondu jin todo tsoma nika yerde chutsu tsoma pumbo re. Tandizo du te taru pumbo yodo jo tsoma te pa toshi xe yon na tomba nyaka rongyen chire ndu do mundu samlo tong. Teni yon zugju pumbo te la toshi ma tong na pe na zugju pumbo sen zug se te pa te di na tong du jinda yore. Rachin tong na ngay te raten tong ndu gundu rubo chimbo chi ndu sang. Ta kale toshi chi tong na rase chi te kur ye ni chum ma nyo pa tongba ni kurong yanda chi. Yanle ri yanna rate minga ni tong ndu gundu. Tong du chi te malam tong yima nong yanda chi. Tse mo tse yo pumbo nga ka du yong zi ka ma ka tse. Nga tsu ma se te malam tong yima nong yanda chi la ri. Malam to yima no yenda yanzi kare re se na sonji chom dende chu tamche malam no ya yima no ya miyo to tokchar no yanzi yo chu tamche se yonde ta jire to tong du jigun di chu ndo tsoma se ombo go nga se de zu de mi ko ombo ta ko ombo che ko ombo lu ko ombo yo ko ombo nga yo ti nga yor de jorbo ko zu da ro rehian do tsoma de chu se go di chu do tsoma to hi ye una kale uni to hi ye uni un to hi ye de na kare yo le re se na do tsoma te malam no ya yama no ya mi yo no ya chokchar no ya da jire do res. Kare rese gana yima no yen yanzi pe na yiman ken nincher mincher ken tik ta hi char yon ta nga chu ta din thong gre ta te ni yopo han lin du jin da chore yan na yon ta te une he na yima re ta te une yog ma re wa dön ta te yot za wa ni yo ma ni yiman ken ki ta chen ta te ta ne ne re pena ti no yanda da chön do tsoma unin som to na mulam no yanda da njan chön no yanda da tin ton du tun du roga chuk yana unin sang pa unin ka to he ona tomba ni ko rong yanda re ki kande yanna nga cho tanda chire ju rik pa chamo na ka tandi zo
tusam la sti yarzu tusam jina tengen pe na lo tongshur mombo la tsoma ngak song chorwa nga chu muse na muse lo nye hi song na sanchi song na ten dipa tsoma gawaji lan ro song res gawan ro song res pe na lo tongshur chi ji la jiten de choyo teni lo tongshur ka ring la dipa tsoma gawa yo res na ko yo yo mare Jigme pa hya namkar parwa no yonse hya namkar la zan persona ji la ho yong ju kong yong yog mare ti no yanda da chi ko kase dipa chomate chunyu rong do cha sa kong yong yog mare ta maung pa kandi yole ngai maung pa chök maung jikten ko maung pa kawa yol ja kong yong yog mare Homato maung pase chuma tata ndugu mandua kechi chila nisa yogoma nrondu gore cho nyen na yon nrondu gore sana yon nro gore den na yon nrondu gore te nro to ndugu sa medu jere juto dipa choma nro chaso jime hya namkan parwa no maung pa la kon yon me tata nisa me na tusam ke yarong na me parendua kon yon mandua Tani the time ka yargare the time ngai luponde ni namja ni zuju pumbonde uni chi yin deda chi yin sana uni tokshe na donzan chimbo jire mato lundanya tmandu to donya change sai chahi yole chobu chahi yole le meg chahi yole druk ta long ka namka ka chahi yole rke ka chahi yole pohwa ka chahi yole sha ka cha chok chahi tandi ji go ka chi ko do lu se ji min ta on sa ji ko yol ma ta ke ji zu ki se ji de ye ni tong song e wa ji ren dus ta bo som to she ma ta na yo de ya ji ngan du chon du yer du no man du ye kom ba chom du as te ten yan ji mu ta go go le song ji chom den de te ma to na chu tuen te to go ma 추운데라 kunzu 돈담 세거나 kunzu 세거나 나초 다단데서 ndi 추운데도 돈보 몰람이야 예마야 적절 노냐 너도 처마 덴바 마트파레 some yoni tatana take pen togole요 teta mata ta unire ngayon uni choyon uni nomo uni yer koncha unire sanda teji 처마고 뎀뎀 듬단다 Tenichi Loberton Jubate na Dungar Chimbo Yoji, here Ganachi Tomate, Tendizo Lep Yongules. The Zenacher Toshi Hegur, that told the Zuchu Pumbo, the Yeni Tonzi Yanzitandi. That no chick Tsoro Pumbo yon Tendis, Tsora says the Jeres. That Tsora says the Sholoka Nachanadu Pate, Tsora Yersen Indian Chimbo. Nyamnya nyeme tong na hiene zi papa tön hyapa lo na me ronyam topo ngoni yidu dong so ta jere zido chorwa sejite namjen da china chorwa sejite yerdo senyiga yersenyiga yer sejite pena zu da tro Pena zukjin tong yong na zukjin tong ji te dong seng nyaga ji tandi zu jing cho yong na kashi ji de zo nga cha ge nga chok di ndoyo nga kandi na pena trenda ji na yanchi manchi ombo do tu go ndo trose ronda ji na ro dong trenya ge na pena ronda ji na je go ombo do tu ni tandi ni ro nyong ndo sang na yana de bu na ji chama na hono hlebiona a tatini ga to ondu to tu yondu tati bu chama shimbundu chama du chandu sam chore re tani re tani chere judo danda china pache te yana yon drati puni chona yon drati ndana to tu masapa da dra go mare to zo de yurdo senya sejite ti ndoyanka zuda tro te do ombo sem non ko umbo te nika ndere undu tnala ta chi chire jido
zu ton mik ombok zu ton zu te yapo jindu sanjik then chingba hyajana chirdo ji chopa yonj ndopa yonj tandan doshop yedon yonzi yongduwa tozu ni kan der go yoleso yordon senya kat sunderne tan der on the tanin chimba hya rezi chimba hyajana sangtol ta zu te ngala go ndu sanjina techeredo hemba techeredo senla chingzi zo nyamle zo mata tikola samlo ton chra yongze tandizo yongji danyamo kona date yogajala tana yong chopa hena deyong de nyombo ndero na chimba hya nda chide chimba hya se damye senla nyong date zik hya no yenda chide se tani tinong yin chi chma le yona tere ro yena tere tandi zodu yersen nyega totu una deduk chorwa nyongulere togredur dandorna ndi nongla chiri zodu chingu hyo se unde pache devan dak pena chiri zodu chma himbo chi chorona devan chinhi ze undwa te yanna yong te chma dukcha lena ti chma te dujil ngala gogo mundu sanchi chma himbo like tundra chma himbo Dryong much. Tandi zod dona sorvatilla dedu tunyam san said. Tandi said. Tachiri zod nyonya ime tona said. Tashurula doyo number nga said. Tashi he yona. Muni hegana sanly lost jerwat yogamari. The mutse lama kahik tandi sega. Pena chakon non roda chon dramatic none. So gayas. Buddhist doing dramatic yalas. The Hondo Mayan send get the same gemato jisic. Chakono dramatic ducure siganat lap sugamari. Ben the Natsu chakono dramatic ducure the Sanjan kahik, chakono dramatic poorly censured. Natsu pud the pug drama hembor don't Sanjan kahila chakon tramali te dugredo. Tozo the kono munihena. Drama Yama Yasan sank chonter redidor. The Zoga sank chonter yambate hakogona, yildon semniga, Nime Yambanya told. Dramato Dramankanyaga, Yambanya to sona, the Hianesi sank junior reduris. Din Mingla Hianesi, the Milan Papa Dun Shapa say, Dun Shapa Lonami, that is the Chimbo shot said it. Tendizu da chemo zu da tro deduk tonya kandi choriona yerk tol mantroi and the zu yomoch and the dayomoch and the la chopang and the la hembang san choye mata me tonya nyambanya ko chunyi ko tabi tisan sona chunyi tabi tisan rozi perna sang chunyi ko taba to sona drama hembo tona sang chunyi ko chontryo drama duchon tona sang chunyi the chontra redo nika sang chontra redo yodu te tela zonga chu nyambanya redo to nyambanya to sona ta tela papa te shapa sida chu hianezik jere du ndrodang chahi ji konggen chanla papa te shapa te lona yogama to zona ronyo to hongoni yidu dong sedra no sang ro nyoni umbo go nga zu da tro re hyan do nga ro nyon na yersen ins me pa zo gam ja ne to zo na nyamba ne to so na tandi zu te ta bu ngoni yidu do na ta on yidu te la chö che ba so nam chembo ta ha li pa re do le res. Okay, now I will just say it in English. And when we look at the form, on regarde à la forme. Form is the situation of the form when we understood, and then other aggregation is easily to understand. Lorsqu'on a compris la situation de la forme, il est alors très aisé de comprendre la situation des autres agrégats. When we look at the very carefully about the forms, lorsqu'on examine très attentivement la forme, like a form is like a rainbow, la forme est comme un arc-en-ciel, like a magic illusion.
Comme une illusion magique, hallucination. une hallucination. For instance, we say it's the magic illusion. Par exemple, on dit illusion magique. Some magicians, Certains magiciens, to make the drawing the horse, pour faire un dessin de cheval, and then some make magic. et puis ensuite ils font un tour de The magie. drawer itself is become the really horse. Et ce dessin lui-même devient un véritable Very cheval, looks like a very elegant cheval. qui a l'air d'un cheval très élégant, Beautiful horse. un beau cheval. But then someone thinks, wow, very nice horse. Et certains vont penser waouh. But actually it's not reality. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. If a magician's to release his magician, there's no horse, only drawing. Si on écarterait ce magicien, alors il n'y aurait plus de cheval, uniquement un dessin. Like this. All the forms are like this. Donc, toutes les formes sont ainsi. It is hallucination. Ce sont des hallucinations. Because it's like when we have some sickness, like for the liver sickness. Parce que lorsqu'on a une maladie du foie, par exemple, Sometimes we can to see many things. et parfois ça nous arrive de voir toutes We sortes de think choses, something externally, et on pense que c'est des choses qui sont à but l'extérieur. nothing just in our own sick. Therefore, something is hallucinations. Rien du tout, c'est uniquement dû à notre propre maladie, et c'est pour ça qu'on a des It is hallucinations. like a rainbow. Ce sont comme des arcs-en-ciel. When we see the rainbows, Quand on voit un it is arc-en-ciel, beautiful, il est beau, but primordially empty. Rainbow is. mais il est primordialement vide. Therefore, Buddha, he said, Et c'est pourquoi Bouddha a dit, all these phenomena are like rainbow, like hallucination, like magic's tous ces illusion. phénomènes sont comme des arcs-en-ciel, des hallucinations, des illusions magiques. Therefore, all the form of the aggregates C'est pourquoi toutes les formes des agrégats are primordially, it is emptiness. sont primordialement vides. Never born, Jamais ils ne naissent, never dead, jamais ils ne meurent, and therefore it is no like kind of the vaccine, not decrease. How do you say opposite the vaccine? decrease. Decrease. No increase, no decrease. Ils ne s'accroissent pas ou ils n'augmentent pas et ils ne décroissent pas non plus. And we do not understand, Si on ne comprend pas cela, then we like this movement can occur. alors il peut y avoir des mouvements qui vont survenir. Sometimes increase, sometimes decrease. Parfois un accroissement ou un décroissement. When it's increase, Lorsque ça s'accroît, we are laughing. Ah. on rit. Ah. Decrease, Lorsqu'on se décroît, we cry. on pleure. And this is extremely illusory. Donc c'est extrêmement illusoire. Primordially no existence. Ça n'existe pas primordialement. That is need realization in our mind. Donc on a besoin de cette réalisation dans notre esprit. Like therefore its a form is a primordially empty. Et c'est pourquoi la forme est primordialement vide. Then it's like we can compare that. All other four aggregates are like this. Donc on peut comparer ça à tous les autres agrégats de la forme qui sont identiques à cela. For instance, Et par exemple, the verse 56, le verset 56 he is talking about the sensation. qui parle de sensation. Sensation is the lasso which binds the mind to its objects. To release this non-true sameness is Avalokiteshvara, is none other than the noble mindfulness lasso. Within the realization of the same test reside the six sleepy matters. La sensation est le lasso qui lie l'esprit à son objet. Réaliser cette égalité non duelle est Avalokiteshvara.
ce n'est autre que le noble lasso significatif. Dans la réalisation du goût égal, réciter le mantra aussi syllabes. How it is wonderful. Comme c'est merveilleux. Generally, En général, sensations is make terrible for us. les sensations font des choses terribles. You know, we have 5 faculties. Nous avons 5 facultés. These 5 faculties, we need 5 objects of the desirables. Et pour ces 5 facultés, il faut 5 objets désirables. These desirables, Et ces objets désirables, to make the different sensations. Vont créer différentes sensations. Suffering sensation, Les sensations de souffrance, we are crying. et on pleure. We say, not good form, On dit, ce n'est pas une bonne forme. not good taste, Ce n'est pas un bon goût. not good. Pas bon. Not very good sensation. Ce n'est pas une bonne sensation. Oh, very nice form, not a very nice smell, very nice taste. Ou alors, oh, quelle belle forme, quel bon goût. Sensation so fantastic. Ah, cette sensation est si fantastique. Want again and again. Et on en veut encore et encore. Like a drink salty water. C'est comme boire de l'eau salée. And sensations good, but more and more bound mind. La sensation est bonne, mais de plus en plus, elle va nous lier l'esprit. And need more and more. Et on a besoin de plus en plus. Never ever had sufficient in my mind. Et ça ne suffit jamais à l'esprit. And never have contentment. On n'est jamais content. Dissatisfaction feeling all the time carry. Et on transporte constamment ce sentiment d'insatisfaction. It is terrible. C'est terrible. It's true. C'est vrai. And in this situation, Dans cette situation-là, what can we do? que faire? Here is the peace instruction say. Donc ici, ces instructions chrétiennes Look. disent Sensation is the lasso, which is bound the mind to its objects. la sensation est le lasso qui lie l'esprit à son objet. It's like kind of the coding the sensations. Ce qui veut dire que du fait des sensations, How it is become the lasso? comment deviennent-elles des lassos? How it is the bound? Comment on nous lie-t-elle? If we have clinging to the form, Si nous avons un attachement à la forme, and it's bound our mind, ça lie notre esprit. and if we are desire touch to the smell, taste, any, Et si on a du désir attachement pour les odeurs, les goûts, ou n'importe quel, then start us clinging, on commence à avoir de l'attachement. like kind of the green. Comme une espèce d'avidité. Then this is like a lasso, Donc ça, c'est comme un lasso. and this bound, tidy up mind itself. Et donc ça lie l'esprit lui-même. Then we have all the time fragile samsaric mind. Et alors, on a constamment un esprit fragile et samsarique. Very fragile. Très fragile. Very fragile. Très fragile. Sensitive. Sensible. And this kind of, Ce genre-là. a little bit kind of sensations good, Il y a une petite sensation agréable. laugh, On rigole. arrogant, On devient arrogant. proud. Fier. A little bit sensations not good, On a une petite sensation désagréable. cry, On pleure. complain, On se plaint. depressed, On est déprimé. like this. C'est comme ça. And therefore, sensation, it is incredible. Et donc c'est pour ça que la sensation c'est incroyable. But then here it says, Mais alors ici il dit, actually, sensation totally depends your mind. en fait la sensation dépend complètement de votre esprit. First, you can to look at the form. Vous pouvez d'abord regarder la forme. Maybe if you look at some beautiful form, Peut-être que si vous regardez une forme qui est
très belle. You think it is beautiful. Et vous pensez, c'est beau. You have clinging. Et vous avez de l'attachement. But some other sentient beings, you concerning beautiful form is maybe for them is ugly. Mais pour d'autres êtres, ce que vous considérez vous comme une belle forme, elle est. There is one teaching says, Il y a un enseignement qui dit, you look at the statues, vous regardez le statut, tonkas, un tanka, so beautiful form. c'est une forme si belle. You look at the frog, Vous regardez une grenouille, so ugly. bah, c'est tellement... But this is you making distinctions, your mind is. Mais c'est vous qui faites cette distinction. Maybe some sentient beings to look at the statue tonkas, maybe it can't perceive beautiful. Peut-être que pour d'autres êtres, regarder cette statue ou cette tanka, ils ne la voient pas comme belle. When they see the frog, they're surprised. So handsome, beautiful. Quand ils voient la grenouille, ça les surprend. C'est si beau, si belle. Actually, it's like kind of, it's good or bad, absolutely depends your mind is. Le beau ou le mauvais dépend complètement de votre esprit. For instance, smell. Par exemple, les odeurs. When we go to the toilet, Quand vous allez aux toilettes, ugly toilet smells. une odeur vilaine de toilette. We have hesitation. Et on hésite. And we receive the incense. Lorsqu'on reçoit de l'encens. Wow, so delicious. C'est tellement délicieux. But on some sentient beings, Pour certains êtres, they arrive in the toilet, lorsqu'ils arrivent aux toilettes, they say, fantastic, c'est fantastique. so delicious. C'est tellement délicieux. They receive smell of the incense. Alors que lorsqu'ils They say, sentent de oh, l'encens, ugly, take away. ils trouvent ça très vilain et ils voudraient que ça Therefore, parte. the object is not truth. Donc l'objet n'est pas vrai. It's doer, maker of the distinctions between these, it's mind. C'est celui qui va faire une distinction entre ces choses et c'est l'esprit. And now it's your, according your view, Donc maintenant, du point de vue de votre vue, object of these five desirables, l'objet de ces 5 désirables, perceive of the mind, celui qui perçoit, l'esprit, actually it is need to be united. doit en fait être en unité. That is we call the equanimities. Et c'est ça qu'on va appeler équanimité. And this equanimity or the non-dual sameness, Donc cette équanimité ou égalité non duelle, that is the fantastic one. c'est ce qui est fantastique. It is your like nature reality. C'est votre nature de la réalité. To manifest a form, it is the Avalokiteshvara. Qui se manifeste sous forme d'Avalokiteshvara. And the name is the no other than the noble, mindful Lasso. Et son nom n'est autre que le noble lasso significatif. In this kind of the realization of same test, Donc dans la réalisation du coup égal, same taste of the samsara and nirvana, le goût égal du samsara et du nirvana, same taste of the suffering and happiness, le goût égal de la souffrance et du bonheur, same taste of the birth and death. le goût égal de la naissance et de la mort. That is the absolutely meaning of the realities. Ça, c'est la signification absolue de la réalité. If you have that view, Et si vous possédez cette vue-là, and through this view, à travers cette vue, you recite the 6 syllable mantra of the Mani Padme Honsha. vous récitez le mantra aux 6 syllabes de Om Mani Padme Hum. Wow, profound, Waouh, c'est profond. deep, Profond. such accumulation. C'est une telle accumulation. It can purify to your true obscurations easily, Elle peut purifier vos deux voiles fastly. rapidement. That is very important. Et c'est ce qui est très important. Like this. Ainsi. Other? Do you have any questions? Avez-vous des questions? Yes. Traba yo na toro no?
dis, quand on parle du bon et du pas bon, ou du beau et du moins beau, je sais pas, en fait, plus on s'approche de l'éveil, moins on a cet a priori-là. Je sais que c'est là qu'on parle de l'attachement, mais est-ce qu'on a moins d'avis de ce qui est beau et ce qui est moins beau, plus on avance vers l'éveil? When we speak about good and not good, or beautiful, less beautiful, is it the case that the more you go close to enlightenment, and the less you have this distinction? The closer you get to enlightenment, the lesser you have this distinction between beautiful and not beautiful, good and not good. Zungen ki yewa te sonjig sar toro tok meg jir chen chi reta gari re se rewa rewa zu zi mun zi zombo ngen ba se te se rewa te yes Oui. because you more close to be you enlightenment means you more close to realize that your realities, you lesser this distinction, dualistic ideas, because you understand more, same test. But now we have dualistic minds making the distinctions. That is beautiful. That is ugly. Therefore, of course, you more realize it. That means more to approach to enlightened means more you realize the real realities, less these distinctions. This distinction is a dualistic mind. Dualistic mind, it is confusion. More confusion, more samsaric, more suffering. Thank you very much. C'est comme ça? Donc oui, parce que au plus tu te rapproches de réaliser ta propre réalité, au moins tu vas avoir de distinctions dualistes de ce type. Tout va avoir un goût égal. À présent, nous avons beaucoup de dualisme en termes de bon, mauvais, beau, laid, etc. Mais au plus on réalise la réalité, et au plus vont décroître ces distinctions qui sont en fait la dualité, la confusion, le samsara et donc la souffrance. Teknuni dembares, bukik torchilago. Natso tirejudo, tarwa ton tomchi chem gompong, seji, nomba sonji pali yung strong de jure. Kanti yansango, sam de jure. Jinsenda, ta sonji ju gompong top rochi jure res. Tsam tsangla sonji koron de ji Mr. Chepa banjo, natso ta tosa mandu sang. Kahi ke sonji ko gompong de sonji nda lamanda ji te yung gari sang. Tendi reo gumari. Ta ngani sonji se te gareje na sang chunya se. Sang chunya te ganda chen le re na be na ting son tsari pala tina ngacho nomba te tru gogundo. Boba ji la kesha tina. Chu ju yo na chu. Chu te tsupa zo chu gure. Chu te tsupa zo chu ze gareje. Sang chu chunya res. Chu te tsupa zo ga na pa. Jiten di to da non la Yokpa, Jin, Zaman, Naso, Zupa, Zupa. Ta chete Zupa rezare, chete mepazo, Dregomari, chete Zumazocho. Chete Chirizo Zuma Zozi Gnum, Yokale Zuma Chioto, Yo chete Tonga Chogre. Chete Zumazo Chogre, chete Zupazo Chogre. Te Janse Carri Triona, Chunik Remato, Tele, Goyon Labiol Mari. Ta pe Tidon Drabo Jig. Natsu Sam dela chunya chule. Chunya te to sona sonji re. Sonji se ju tere. Mato na sonji goma. Chunya te kandi rejina korni ika yere segure. Mato yona nyo momba jet yoton docho yedon tonu ngadya he yonsa te koron redor. Duk dombo nanda te koron redor. 생그 추니를 차가 용걸 연나 생그 추니라 녀mom바테 파
takwa chido yancho te sang chunye la nyodra gongyo tege yo mari chamchang la pe na li mge wa hyo nge pe ndosho chembo hedong chembo ngajel chembo chodo chembo chin ta ngi sand na dikchen ngene te norar zum sang chunye la de da choma no ba gongyo he yo mari sang chuntre ta tin sente choma so ga na ta geva da chim thndi so gam je thndi so choma so ga de pa te sonji ki sen so sonji ki sen zu so na yo sang chunye la yor tong ju ma koro kanda yo na njirme ki sen se ga ta fa ki sen se ga sonji chom den de te to go re so te nga cho la yo pa ha ma go ni tene jere ju chi shurur ko yo la ti reba hen rog yo le res ron nong ki sang chunye te korbar so na dum roj sonji le so na yo roj mem ka kundi chu ma ka jong hon na sen te lan cham cham zo nan pa nyo mo ba tram kan ra tin tan ni sen so so te ta wa ma re danger gre te chu ma ten cham chi lan ata gewa nan te pa ni ji ng chu dum do ko yo na so 대운 저런 로 그랬더니 따지르도 nga chu ti gewa te dum ni dum tas khurung uni se khurung kandi yo pa te tik tok chan song te ta nyarbal song na yo jino go go mari nyarba te hen kham no yen da thong gur sen ti chunye te ma to na hen kham la song na yo nyarba na ma to thong thog mari nyarba hen kham se ti sen gu chon re ma to sa ba nyen yo go mari Sanjian Sonji says the sank tomato chickere mato, chepar. Sank chunya, se deva ship himbo, Sonji jo. Muchak Sonji ju compon tangi deva, send the tetogo. Tengala yo, tetogo somji chuna, te rongi, pantochi the wrong chunya one the chago remato. Natsu chunda drug yon the tana, Kensa, Yonju mundu, Sonji, Shan Tongo mundu. Just does tangi mana tongshor kashin doing was hianazi tongumundu. Yota yogre, this is the panokila yogre on tin something like chulu yamba no red road. Tikahi churotilla yon no shar, no san la somlomaton, non pas sonji pag chechu, no san la somlaton, sang chunya la somlaton, tetogo, tetago, tata sundosha hedun hionanda, gave nomto, tepa hiji hiena. Korong ngovola ta magevo not dosho hedong hiona korong ngovola ta na ta nomba ngine red nong sang chunye te tatu ku sonji tatu ku hyamne nguni ke jere ju nri ta go sa teredo tela tena tingoga ni hegona kundi nyambanya dedu nyambanya se te tata korong ku traba te juna ti nilu te to krena zonge nyambanya re 방금 질 나서 추파 카시라 던디 세군도 더 쇼네 제레주도 파 젠댕크 이 쇼네 젠댕크 드마도 젠댕크 남커니 훌야 초역 초니 초송지 사서 데라 초파 공용 요그 말이 이 쇼네 nda크 ndong크 트럭 좀 샤지 루게지 총통롬지 초두 초르랭지나 데라 동아정 초동 동아 메찬 송지 코르 춘육 따바는 Chunyu Koronte, Takwa Mepa, Hiva Mepa, Chua Mepa said, Tino Yanchen. Koron Kanandron and Rochogre. Yan Jikyo Maya, Jon Toman Jon said, Sang Chuni, Tanda Yan Sembo, Monsar Chemboji. Yoli, te Yopate Hamagoni, turn round the gore. Te Cherid to Namjante, Nombaka, Popato and Hakogo. What I said, Tibetan people need to understand that. Donc, ce que j'ai dit, pour que les Tibétains puissent comprendre cela. What your questions? When we are talking about the single test, quand on parle du goût égal, that means the unification of the samsara, nirvana. Ça veut dire l'union du samsara et du nirvana. Or like kind of the comfortable and sorrows. Ou du confort et de la peine. The test of the single test of the object and the mind. C'est le goût égal de l'objet et de l'esprit. And when we are talking like this, et lorsqu'on parle comme ça, we talking about permanent happiness. On parle de bonheur
forever happiness. un bonheur qui dure toujours. Sometimes Buddhist people concerned, what does it mean? Et parfois, les bouddhistes se disent un Who peu, is kind of receive the permanent happiness? qui peut recevoir un bonheur permanent? That means Ça veut dire it's yourself. You become the same as your nature. que vous-même, vous êtes venu pareil à votre nature. We can put the questions. On pourrait poser For example, and this water. par exemple, cette eau. This water, we can't make dirty. Cette eau, on peut la souiller. Totally we can make dirty. On peut la souiller complètement. Put a chemical. Mettre des produits chimiques. Put like toilet water. Mettre de l'eau des toilettes. Which completely contaminated. Donc elle sera complètement contaminée. But then afterwards, Mais après, this water we can filter, on peut filtrer cette eau. completely filtered, we can drink. Et une fois qu'elle sera complètement filtrée, on peut la boire. Questions, why? La question est pourquoi? Only to give an answer because of the nature. La seule réponse, c'est à cause de sa nature. And also the clean water we can make dirty. Et aussi de l'eau propre, on peut la salir. Dirty water we can clean. Et de l'eau sale, on peut la... Why? Pourquoi? Because of the nature. À cause de la nature. Exactly the same earth, fire, everything. C'est tout à fait la même chose pour la terre, le feu et tout. This is the example. C'est un exemple. Our mind is like this. Et notre esprit est comme ça. It's our mind sometimes Notre esprit, parfois, full of the disturbing emotions est empli d'émotions perturbatrices. and disattachment, Du désir attachant, anger, jealousy, colère, jalousie, arrogance, full of the disturbing emotions. arrogance. Sometimes we desperate ourselves. On est empli d'émotions perturbatrices et parfois... What can I do, my mind? Que faire avec mon esprit? But that is not forever. Mais ça ne dure pas toujours. We only filter up through the meditations. Filtre. Filter to mind through the meditation. Filter. Ah, on va filtrer l'esprit à travers la méditation. And then certainly arrive compassion, kindness, and like this. Et puis soudain arrive la compassion, la gentillesse et puis tout ça. And the mind is happy, clearly. Wow, my mind. L'esprit est heureux, clair. It's Wow. like this, but the nature essence mind is never changed. Donc c'est ainsi, mais la nature essentielle de l'esprit ne change jamais. Nature, this mind, be in the samsara, worst place of the hell. La nature de l'esprit, qu'elle soit dans le samsara ou dans le pire des enfers, They never can damage. jamais on ne peut l'endommager. Never, jamais. They go to the hell, hunger, cows. Oh, they travel, but never damaged. Il peut aller dans les enfers, chez les esprits avides, jamais il ne sera endommagé. Never damaged. Jamais endommagé. And the nature is be enlightenment. Et la nature éveillée, You be in the so millions in the pure lands. elle peut être dans des millions de terres pures. They never need to make better. Elle n'a jamais besoin d'être améliorée. But nature reality is like this. La nature de la réalité est That in the perspective, donc de ce point de vue-là, everything is the like equal. tout est égal. We need to realize that. Et il nous faut réaliser cela. We realize that then everything is okay. En réalisant cela, tout deviendra OK. We go to the samsara or a pure land, doesn't matter. Qu'on se rende dans le samsara ou dans une terre pure. There in that perspective, there's dirty, clean, hope, fear. No needed. De ce point de vue-là, qu'il y ait du sale ou du propre, de l'espoir ou de la peur. You realize that Une fois cela réalisé, externally you don't need change. vous n'avez pas besoin de changer l'extérieur. You can't there's to make the great transformation. Vous pouvez faire une grande transformation. You can born, Vous pouvez bomber. you can make evolution. Ah non, vous pouvez naître, vous pouvez évoluer. Don't become monkey, okay? But Ne devenez pas un singe, d'accord? you can become old, Mais vous pouvez vieillir, and you can also to sick. devenir malade. You can to looks like dying. On pourrait penser It's que vous just mourrez. to fun. Mais c'est juste amusant.
It's for your really to realize that nature realities, they are nothing. Pour ceux qui ont réalisé la nature, il n'y a rien. That is what we call the permanent result. Et c'est ça qu'on appelle un résultat. That is, you are really extraordinary, and we call the enlightened. C'est là que vous êtes extraordinaire et qu'on vous appelle éveillé. This is in our mind, it's nothing else. Ça, c'est dans notre esprit et nulle part Sometimes ailleurs. Buddhist people look at externally. Parfois, les bouddhistes regardent l'extérieur. Maybe some external, a little bit can give us condition, Et peut-être que parfois, l'extérieur peut nous donner certaines conditions. not much. Mais pas vraiment. Therefore, reality, ultimately, better to look at inside. Et c'est pour ça que pour la réalité, ultimement, il vaut mieux regarder à l'intérieur. I think answer like this. Voilà, je pense que c'est ça ma réponse. No question, no? Pas d'autres questions? Yes? Is it that Buddhas and Bodhisattvas don't distinguish between good and bad, beautiful and so on? Or is it that they don't react differently if something is fine, beautiful or not beautiful? Because if you say that they don't distinguish, then they don't distinguish between harmful and beneficial. Tu veux traduire la question? Yeah, in French. Vas-y. Est-ce que les Bouddhas et les Bodhisattvas ne font pas de différence entre beau et pas beau, bon et pas bon, ou est-ce qu'ils font la différence mais qu'ils ne réagissent pas de la même façon? Et si on dit qu'ils ne font pas de différence, est-ce que alors ils ne font pas non plus la différence entre ce qui est bénéfique et ce qui est harmful? Nuisible. Déjà que morong trivate, sonji que ngoka sonji sona sonji la nda yok nda mayak nda yapor nda duchar sonji yo samandu sansanreva. They cannot distinguish, so they don't make any difference, or they can see, oh, I find this beautiful, but I don't react differently. It's all the same. If it's beautiful or beautiful anyway. Te katsong huma ngeji lapso. Yole mi pena ngatso katsong huma la dosho hedong tomu ngajak kola heyona. Pena hedong heyona. Sonji la hedong yo ore, hyongche semba la hedong yo le ore. Sonji ta hyongche semba la hedong yo re. Hedong cheshu te yo re. Dakari yana dina hedong cheshu te hedong ro mundwa. Hedong heyona hedong ko yor jisun ro mundwa. Hedong rong la heyona hedong mare hedong yeshire ro. Sonji to hyongche samba la hedong mena sonji kupare ro. Hyongche samba kupare ro. Sen saddo no yeren ro. Sonji to hyongche samba la hedong na go ndinga hedong ndo tsame zogo sejo le mare. Hedong ji de sang chontra re tan hedong korong ko sen suje segro. Ngond jozido su hedong la tani ro don heji mato ro wala no se tsawani ne yong mo da tekere zo shatru tunyam sendenda rongtru tunyam sejiro sharwa to proba tunyam ro tan hedong ma hedong te melon ye here hedong de dorji sembare ro te hedong dorji sembare sonji to hyongji sembate dorji sembare sore dorji sembase de chik marewa pena hedong la tani mote sonji sona dorji sembal no gendare ro res tenda bore ro ga chigo le sonji to hyongji sembal hedong yola pena tenda wa yanka chigo sonji to hyongji sembal la teacher is discriminating wisdom saying the so top shirap te yona de zombo de ngambare de korare samsara ten yolere yana de korare de nga gagamandu sanji te yogmare de ko nyo hinkambre de ngala gogson nika nyambanya dokcharewa nika sang chontra yambate dokcharewa yana sang yöntenri sang chontra yinde nika harnago nika harna nyarba harna hinkam to nyarba seji de dati yogmare ko sang chontra yambate hato sona pena ngatsujena lakpa jegana reba najena yön yisen rebandwa
저 럭파 세찬서 니가 민린도 럭파 세거든 니 럭파레 아스 당가 럭파인데라 가보 용데라 동와요 세고문도와 된다고 지금 코로나도 삼사라니까 요용 요를 내데 근데 두쳐인데 된다 산주 요구만 때 이번에 휴지 때려도 discriminating wisdom 세는도와 수수도 시랍도 요나 때 요다 요 힐러리 된다고 그래도 나촌다치 있나 수수도 시랍도 여포지 요구만 코로나 간디는 코로나도 두쳐져 뇽디서 대와지 tel라 쳐파시 때 동연의 요찬 텐드금도아 그래봐 didn't correct what I said in English. Now I'm saying Tibet. What I said in Tibet. I said before to already, a few weeks ago. I said Buddha and Bodhisattva or the practitioner has the worst disturbing emotions. Les Bouddhas, les Bodhisattvas, les pratiquants ont les pires des émotions perturbantes. They have desire, attachment, anger, hatred, jealousy. Ils ont du désir, attachement, de la haine, de la colère, de la jalousie. Maybe worse than us. C'est bien pire que nous. Then we say, oh, then what? Alors on se dit, oh, alors quoi? No. There is for instance, one they are very strong, have anger. Mais alors par exemple, lorsqu'ils ont une colère très forte, For Buddha, Bodhisattvas has discriminating wisdom. Les Bouddhas et Bodhisattvas ont la sagesse discernante. According that, they have anger. Et donc, de ce fait, ils ont de la colère. But they look at the essence of the anger. Mais ils voient l'essence de la colère. Anger is to make more shine mind. Et cette colère va faire briller l'esprit davantage. Last time, Patrul Rinpoche said, when you are angry, you never follow up the object. La dernière fois, Patrul Rinpoche a dit, lorsque vous avez de la colère, That vous ne is suivez the pas l'objet. key point. Et c'est un point clé. Because you follow the object, this is my enemy, then you lost, you are samsaric. Parce que si vous suivez cet objet, vous dites ça c'est mon ennemi, ça c'est ceci, alors vous vous perdez dans le samsara. But when you're angry, Mais lorsque vous êtes fâché, mind is transparent, l'esprit est transparent, clearly, clair, strong. fort. You look at the anger itself. Regardez cette colère elle-même. Anger is arise, anger is liberated. Anger is become the wisdom of the mirror. Cette colère surgit, cette colère est libérée, cette colère devient la sagesse du miroir. To manifest it is Vajrasattvas. Et sa manifestation est Vajrasattva. This kind of persons using the anger era, look at the anger, essence of the anger. Anger is become wisdom. These persons become Buddha. Through the anger, you are Buddha, the Vajrasattva. Donc la personne qui, lorsque la colère surgit, la regarde en face et la transforme en sagesse, cette personne-là est Same un other the Vajrasattva. disturbing emotions. Et c'est la même chose pour toutes les autres Then émotions perturbatrices. virtual thoughts, non-virtual thoughts, for them is the same. Alors les pensées vertueuses ou non vertueuses, pour eux c'est pareil. Also, they have discriminating wisdoms. Aussi leur sagesse discernante. They know the samsara, they know the nirvana, they know the beautiful, they know the ugly. Ils savent ce que c'est que le samsara, le nirvana, le beau, le laid. For themselves, there's no distinctions. Pour eux-mêmes, il n'y a pas de distinction. Like happy or sorrow, it's like kind of hatred or hope, nothing. C'est en termes de bonheur ou de peine. De When peine ou d'amour. you call the arms, Lorsque on parle des mains, do you love arm? est-ce que vous aimez vos mains? Or yes, arm or hand? Hand. Plural, how do you say hand? Mains, hands. Your hands. But maybe if you make this, I love this one, I hate this one. Mais si vous dites ah j'adore celle-ci, je déteste celle-là. But not, both is my hand. Mais non, pas du tout. Elles sont toutes les deux mes mains. When you say the hands, Donc quand on dit main, included both. eh bien ça inclut les deux. Nothing falling or hatred or the love. Nothing, yes? On ne va pas tomber ni dans l'amour ni dans la haine.
Exactly that. Samsara nirvana is the movement and the projecting or the expression of the mind. Then what? Le samsara et le nirvana sont les mouvements ou la projection ou l'expression de l'esprit. Alors quoi? Therefore, Buddha Bodhisattva has this distinction, but there's no kind of fear or hope distinctions. Donc c'est pourquoi les Bouddhas et les Bodhisattvas connaissent ces distinctions, mais n'ont pas de peur ou d'espoir pour ce genre But de réaction. even the enlightened need lunch, yes? Mais même les éveillés ont besoin du repas de midi, n'est-ce pas? Sonji ko nyongyong sama yeg doa ngachu sama sago ta rewala. Okay, lunch. Sonamdo tomche zupani tonini padana pangji yeganan chibalam tripai sapun solindro kondro hyonche sanchuru mashi pana she jerji she pana bana patam kone kondo pero Gonri Jarvi Corporation comes Pandon Deva Mali Shenren Zion Tenzon Janso Shapi Santi Parter Tanjeji Parden Lami Kaset